हेलो डियर फ्रेंड्स प्लस टू द्वितीय वर्षर समस्त कला छात्र छात्री मानक मोर स्वागत जनाऊँगी। आज आम पढ़ा हिस्ट्री ऑफ इंडिया जोड़ा कि भारत इतिहास द्वादश श्रेणी एटा हूँ बुक ना उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा द्वारा निर्धारित होता है ब्यूरो बुक। यही ब्यूरो बुक रु ही सब क्वेश्चन आंसर पड़ी बोर्ड एग्जाम से मुझे यार किसी आदर्श बड़ी प्रश्नावली गुड़िक आलोचना करी कौतर ना भक्ति परंपरा और सूफी परंपरार मुझे किसी एमसीक्यू गुड़ाक आउ किसी आदर्श गुड़िक आलोचना करी जहाँकि तुम बोर्ड एग्जाम पढ़ाटा 100% सियोर। आज आम कौन देखा ना आदर्श प्रश्नावली कौन ना आदर्श प्रश्नावली गुड़िक आज आम देखा। प्रत्येक प्रश्न पर दि जाइए 4टी संभावित उत्तर मध्यरु सठिक उत्तर बाछी लेख। ओके आम फास्ट देखा को गुरु नानक केबे जन्मग्रहण करते। गुरु नानक केबे जन्मग्रहण करते 1435 1469 1510 1530 ख्रीष्टाब्द ये सब ख्रीष्टाब्द कह ख्रीष्टपूर्व नुह ख्रीष्टाब्द। ओके गुरु नानक केबे जन्मग्रहण करते ना 1469 ख्रीष्टाब्द केबे ना 1469 ख्रीष्टाब्द गुरु नानक जन्मग्रहण करते आउ 1539 ख्रीष्टाब्द से मृत्युवरण करते। ओके केतरे ना 1539 से मृत्युवरण करते। कबीर मानकर शिष्य मानक कौन कह जाए कबीर मानकर शिष्य मानक कौन कह जाए ना बीजक कबीरपंथी दुहा सिख कौन कह जाए ना कबीर शिष्य मानक कबीरपंथी बोली कह जाए। आ दुहा कौन दुहा होउछि कबीर जो कबीर कबीर भजन गुड़िक से संकलित हो रही क्यों ना दुहारे। आउ नेक्स्ट देखा गुरु नानक क्या उत्तराधिकारी बाछिथिले। गुरु नानक क्या उत्तराधिकारी बाछिथिले अंगद अर्जुन गोविंद सिंह तेग बहादुर किए ना प्रिय शिष्य अंगद तांकर होची प्रिय शिष्य अंगद किए ना गुरु जो अंगद गुरु नानक प्रिय शिष्य होची अंगद प्रिय शिष्य अंगद। चिराग इ दिल भाव केउ सूफी सन्त परिचित ना किए शेख कुतुबुद्दीन शेख नासिरुद्दीन शेख मुइनुद्दीन शेख फरीउद्दीन किए ना यार आंसर सठिक आंसर हम शेख नासिरुद्दीन जी कि चिराग इ दिल भाव परिचित क्यों सूफी सन्त ना शेख नासिरुद्दीन। सूफीवाद क्यों धर्मर अंशविशेष आम कह सूफीवाद ये सूफीवाद क्यों धर्म सहित जड़ित होची हिंदू हिंदू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म इस्लाम धर्म क्यों धर्म ना इस्लाम धर्म। सूफी परंपराटा से क्यों धर्म ना इस्लाम धर्म जोड़ा कि आरबीय प्रथम सृष्टि होता। आउ भक्तिवादटा हूँ क्यों भाषा भक्तिटा क्यों धर्म भक्तिटा हूँ हिंदू हिंदू धर्मर परंपरा। ओके आम नेक्स्ट देखा शून्यस्थान पूरण कर। ओके शून्यस्थान पूरण कर दक्षिण भारत में भक्तिमान विष्णु भक्त माने क्यों नाम परिचित। दक्षिण भारत में विष्णु भक्त माने क्यों भाव परिचित ना अलभरा अलभारा अलभारा। ओके अलभरा अलभरा ना आलभरा आलभरा। नेक्स्ट कर्नाटक कर्नाटक रे कहाँ नेतृत्व में लिंगायत परंपरा सृष्टि होता। क्या नेतृत्व में लिंगायत परंपरा सृष्टि होता लिंगायत वीरशैवा माने एडा गोटे कहवा जे कर्नाटक रे क्या नेतृत्व में वीरशैवा बा लिंगायत परंपरा सृष्टि होता। क्या नेतृत्व ना बासवान किए ना बासवान को नेतृत्व में लिंगायत परंपरा सृष्टि होता। नेक्स्ट देखा क्यों सिख मानक धर्म ग्रंथ को कौन अटे। सिख मानकर धर्म ग्रंथ कौन अटे सिख मानकर धर्म ग्रंथ कौन अटे ना ग्रंथ साहेब बा गुरु ग्रंथ कौन ना गुरु ग्रंथ बा ग्रंथ साहेब। ओके नेक्स्ट घ नंबर क्यों सूफी सन्थ माने शरीयत नीति अनुसरण जीवन यापन कले से माने को कौन कहगला क्यों भाव परिचित हेले माने क्यों सूफी माने शरीयत नीति अनुसार जीवन यापन कले से माने क्यों भाव परिचित हेले से माने क्यों भाव परिचित हेले ना
ବାସରିଆ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନୀତି ଅନୁସରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସରିଆ ବୋଲି ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ବେସରିଆ। କ'ଣ ବେସରିଆ। ଓକେ। ଆଉ ଆରମାନଙ୍କୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ବାସରିଆ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ସୁଫି ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ସୁଫି ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପୀର ବା ମୁର୍ଶିଦ। କ'ଣ ନା ମୁର୍ଶିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର। ଆମେ 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଲୋକପ୍ରିୟ? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଅଛି, ଏଇ 3ଟି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାର୍ଗଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା? କେଉଁ ମାର୍ଗଟା ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା। କ'ଣ ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ। ବୁଝିଲ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଖ ଆଲଭରା ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? କିଏ ନା ଆଲଭରା ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇଲଭରା ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଆଲଭାର ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାକୁ। ଓକେ। ନୟନରା ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା ଶିବ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଆଲଭାର ସ୍ୱାଧୀ କବିଙ୍କ ରଚନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଗାନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ନା ଆଣ୍ଡାଲ ଅଲଭାରା ସ୍ୱାଧୀ କବିଙ୍କ ରଚନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଗାନ କରେ। କିଏ ନା ଆଣ୍ଡାଲ। ଲେଖିଦେଉଛି ଆଣ୍ଡାଲ ଅଲଭାର ସ୍ୱାଧୀ। ଓକେ। ବୀରଶୈବ ବା ଲିଙ୍ଗାୟତ ପରମ୍ପରା କ'ଣ? କହିବା ଆମେ ବୀରଶୈବ ବା ଲିଙ୍ଗାୟତ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବାସବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୀରଶୈବ ବା ଲିଙ୍ଗାୟତ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନା ବାସବାନ। ଓକେ। ବାସବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୀରଶୈବ ବା ଲିଙ୍ଗାୟତ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଓକେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଓକେ। ତାପରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ କାହା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କଲା? ସୁଲତାନି ଶାସନ କାହା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କଲା ନା ସୁଲତାନି ଶାସନ ରାଜପୁତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟକୁ କୁଠାରଘାତ କଲା। ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ରାଜପୁତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟକୁ କୁଠାରଘାତ କଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସୁଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ନା ସୁଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଉପରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସୁଫି ପରମ୍ପରା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସୁଫି ପରମ୍ପରା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସୁଫି ପରମ୍ପରା ଆରବ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁଠି ନା ଆରବ ଦେଶରେ ସେ କ'ଣ ନା ସୁଫି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା, ଗିନାନ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଅନିତ? ଗିନାନ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଅନିତ। ଓକେ। ଗିନାନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଅନିତ। ତାପରେ ସୁଫିମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସୁଫିମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ ନା ମୁର୍ଶିଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ମୁର୍ଶିଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସୁଫିମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସୁଫିମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ମୁରିଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ମୁରିଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଓକେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିବି।
सो डियर फ्रेंड्स मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ मो डिस्क्रिप्शन तले लिंक देछि मो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु। ओके, जय हिंद जय भारत।